Dobro jutro. Dobro jutro. O, dakle vam taj trofej. Za razliku od vas, ja ne ubijam životinje, ja životinje volim. A šta ćete mi pomoći to? Tiho! Je li to veverica? Ma kakva veverica, to je dugodlaka prdilica iz Južne Afrike. Kako za prdilice nisu zaštićene? Jesu kratkodlake, ali ne dugodlake. Vidite, zdravlje. Čak i starog lovca kao što sam ja, uvijek možete nečemu novom da naučite. Ste izgleda alergični na tu životinju? Ne, na prašinu sam alergična, ali sve će to biti u redu, proći će. Čekajte da vam pokažem nešto i mislim da vam se to nikako neće dopasti. Šta je to? Čitajte. To je dopisi iz ministarstva o novom radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama. Novom radnom vremenu? Da. Evo ovako. Piše. Joj, ne vidim, molim vas, pročitajte. Ne, to me oči od ove... U skladu sa uputama obezbediti uvođenje novog radnog vremena u roku od 3 nedelje po prijemu ovog dopisa. Tako je, ja mislim da ćemo to bez problema rešiti. Ma sad ćemo ceo dan ostajati na poslu, pa kako ću ići u lov? Vi ste stvarno alergični. Morate nešto uzeti. Dajte, evo, uzmite ove tablete jednom dnevno, a i ove kapi stavite. Simpatična devojka. Malo je nešta, neka mimozica nauči. Pa sad ne možemo svi biti amazonke. Kakve sad amazonke? Na zdravlje. Bože, te tablete nikako da počnu da deluju. Šta ste vi to meni dali? Meni se gore i gore. Trpite se, delovaće. Joj. I zašto sad moramo da menjamo? I dalje stoji pauza za ručak od 12 do 1. Možete pojesti jabuku ili sendvič, šta ja znam? Je li da nastavimo da radimo preko pauze za ručak samo zato što nema menze? Dajte, molim vas. Meni je sve gore i gore. Šta ste mi to meni dali? Dajte, molim vas, da vam stavim ove kapi. Stavite i šta hoćete, ali meni je i muka. Ništa, sve je u redu. Samo se strpite. Nemojte, ja se bojim kapi. Dobro jutro, primarius. Pa što vam je s okom? Ništa. Izvadili su mi Dalmaciju iz oka, pa sam ga nakapao. Molim? Oho, što je to? Neki trofej? Ja životinje ne ubijam, ja životinje volim. Op, na zdravlje. Hvala. Netko je to... Je li to vjerica? Ma kakva vjeverica, pa to je južnoafrička dugodlaka prdilica. Na zdravlje. Prdilica? Pa prdilice su zakonom zaštićene. Kratkodlake jesu, ali dugodlake ne. A je li? Ali meni se čini da ste vi na tu prdilicu alergični. Ba ne. Samo sam malo na prašinu alergična. Evo, ovo vam se neće svidjeti. A što je to? Od ministarstva zdravstva. Zahtjev za promjenom radnog vremena. A je li od ministarstva? Dajte, pročitajte mi, molim vas. U skladu s zakonom o liječničkoj službi i zakonom o radnim odnosima... Skroz ludi? Sukladno uputama osigurajte uvođenje novog radnog vremena u roku 3 tjedna po prijemu ove obavijesti. Pa oni su sasvim poludjeli. Pa cijeli dan ćemo biti u bolnici. Oprostite, dajte tu vašu alergiju, ću vam dati nešto. A ne, evo, uzimajte ovo. Evo idemo u ambulantu. Simpatična djevojka. Da, ne znam. Je, samo je malo osjetljiva, ko bi boza. Ja? Pa ne mogu sve biti amazonke. Koja amazonka? Na zdravlje. Čekajte, ja ne znam zašto moramo mijenjati radno vrijeme. Čete, od 12 do 1 svi ćemo ići na špekfileke. Ma dajte, molim vas, pa sad... Meni ove tablete uopće ne pomažu, sad mi je još gore od njih. Max, wiesz, kiedyś nawet miałam taką fantazję. O kochaniu się na śniegu? Nie. O kochaniu się z instruktorem narciarstwa.
Zdrówka! Boże, Kądziu, to okropne przeziębienie w ogóle nie chce mi przejść. Brałaś coś? Byłam u lekarza, ale powiedział, że zanim przepisze mi antybiotyk, musi coś sprawdzić. Mam czekać na jego telefon. Ja mam tak zatkane uszy, że po prostu sama siebie nie słyszę. Szczęściara. To słyszałam. Oh, es que me encuentro rara. Ya se ha dado cuenta, pobrecilla. Disimular, a ver si se le pasa. ¿Qué te pasa? Que tengo como mal cuerpo. Bueno, no me encuentro bien, pero no creo que sea nada importante. Haz el favor de concretar. A que soy propensa a coger cualquier tipo de enfermedades. Sí, hipocondriaca. Y además eso. ¡Ay! ¡Ay, madre retro, Satanás! ¡Apártate de mí! ¿Quieres estarte quieta? Que si no, no voy a tener el vestido listo para la fiesta. Como Rosa siga cerca de mí, no voy a necesitar ningún vestido ni ninguna fiesta. Vas a... Que está peor, tengo solo fríos. Ay, ya os lo advertí, yo me lo cojo todo. Sí, hasta mi manta eléctrica. Vaya. No hay zumo de naranja. Es una fiesta muy agradable. Yo todos los años vengo así. Y no sé este año... ¡Ay, perdona! Si es que hay que tener gracia hasta para estornudar. Jesús. ¿Te la liño? No, casi que prefiero esperar al segundo. ¿Un caramelito? Pues mira, no te quiero dar un disgusto porque veo que con la fiebre estás delirando. Pero ese premio es mío. Ay, perdón por el retraso. Señores, Estoy más guapa y más elegante que vosotras. Mucho bonito estar aquí. Brindemos por la amistad. Por la amistad. Por la amistad.